Okey, soalan nombor 8. C dia bagi density, temperature 25 degree Celsius tukar kepada Kelvin tambah 273. Pressure 101 kilo Pascal. So, kilo 10 kuasa 3. Pascal tukar kepada ATM bahagi 101,325. Okey, jadi sini dapatlah pressure 0.997 ATM. Okay, nak molar mass, so kita ada formula pressure rho RT over MR. Okay, MR rho RT over pressure. Rho memang gram per liter, so 2.6. 0.08206, temperature 298 perkan dengan pressure dalam ATM 0.997. Okey, 8C dapat 63.77 gram per mol. Okey, 10B, what is the volume of oxygen gas? STP required for the complete combustion of 10 liter C2H4. C2H4 ini 10 liter. Kita kena ada persamaan lah untuk complete combustion of C2H4. C2H4 combust, use oxygen. Okay, hasil dia CO2 plus H2O. Pembakaran kalau untuk hidrokarbon, yang maksudnya dia ada karbon dengan hidrogen mesti dalam oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan water. Jadi kita seimbangkan C2, sini 2, H4, 2, oksigen 6, so sini tambah 3. Okay, nak volume oksigen. Okay, so kita carilah mol C2H4 sebab bila dia ada dalam satu persamaan yang sama, kita boleh buat perkadaran. Bila kita tahu mol C2H4, kita boleh tahu mol oksigen. Dan daripada mol oksigen tu boleh tukar kepada volume. 10 dekat STP bahagi 22.4, 0.446 mol. Okay, 1 mol C2H4 react dengan 3 mol oksigen. Kalau 0.446 mol C2H4. Okey, 0.446 darab 3, 1.34 mol oksigen. Okey, mol volume per 22.4 dekat STP, so volume 1.34 darab 22.4. 30.12 liter. 11C, nitrogen dalam bekas 4 liter ada 400 kilo Nm per meter square. Argon 1 liter ada pressure 200 kilo. Okay, transfer into 2 liter container. Ini masuk dalam bekas 2 liter, ini pun masuk dalam bekas 2 liter. So, apa yang berbeza sekarang adalah volume. Ini V1, ini V2. Okay, ini pressure pada bekas nombor 1. So, bila masuk bekas nombor 2, berapakah pressure dia? Kuantiti gas ni sama, tak berubah. So, sekarang yang berubah adalah P dan V. P1 V1 equal to P2 V2, Boyle's law lah. Okay, untuk nitrogen. Okay, pressure 1 400 kilo 10 kuasa 3. V1 4 liter. Pressure 2. Nak cari volume 2 liter. So, pressure 2 800 kilo. Okay, untuk argon pula sama. Ini bekas nombor 1, volume 1, pressure dia 200. Okay, 100 darab 10 kuasa 3 ataupun 100 kilo
Nm per meter square. Okey, ini nombor 1, ini nombor 2. Nombor 3, total pressure of the mixture. Okey, PT, P nitrogen tambah P argon je lah. So, 800 tambah 100, 900 kilo. Okey. Okey, ini decomposition of potassium chlorate. P atmospheric pressure 762, lepas tu dibagi pressure of water, maksudnya ini water displacement method lah. Secara tak langsung, walaupun tak cakap word ni, tapi sebab dibagi pressure of water. So mestilah kena tolak P oksigen, P total tolak P H2O. 1 tolak 0.0316 baru dapat pressure of oksigen. Okey, 0.968 atm. Okey, nak mass oksigen, PV equal to nRT. So, N PV per RT. Sebab dari mol boleh tukar kepada mass. Okey. P nak pressure, nak volume, nak mol oksigen, so kena pakai pressure oksigen, volume oksigen, R dengan T constant. P 0.968 pressure oksigen, volume 0.128, KR 0.08206, temperature 297. Okey, dah dapat mol, tukar kepada mass. Kita ada mol, mass, per molar mass. So, mass. Okey, ambil mol, darabkan dengan molar mass. Mol dia yang ni. Kita dah dapat ni. Darabkan dengan molar mass of oxygen, 32 gram per mol. Dapatlah 0.163. Okay, soalan nombor 16. 1. Derive the unit for the constant A and B. Kita ada Van der Waals equation. P plus N square A per V square. V tolak NB equal to nRT. Okay, this whole equation is for pressure. Kan, ni memang pressure. N square A per V square pula untuk correct the pressure. So, the whole equation is pressure lah. Maksudnya, N square A per V square. Unitnya ATM, pressure. So, N tu, N square, N kan mole. So, N square, mole square. Okay, A per V square, V volume liter. So, L square equal to ATM. A equal to ATM. L square perkan dengan mole square. Ataupun kita boleh tulis ATM L square mole per negatif 2. Okay, untuk ini pula, ini volume. NB untuk correct the volume. So, maksudnya the whole equation ni liter lah. Ni liter, NB pun liter. Jadi, NB equal to liter. B sama dengan liter per N mole. Bawah-bawah sini. Kita boleh tulis L per mole. Okay, itu unit bagi B dan A. Okay, 16. 2 pula. Arrange the three gases in the above table with respect to increasing ideal gas behavior. Okay, kalau ideal, sepatutnya kita boleh pakai PV equal to nRT. Okay, untuk real gas, sebab pressure dia tak boleh diabaikan, volume tak boleh diabaikan. So, kita ada buat modification P plus N square A per V square untuk correct the pressure. V pula, V tolak NB equal to nRT. Kalau dia tanya yang mana the most ideal, sepatutnya yang the most ideal tu yang tak perlu tambah banyak sangat sini. Tak perlu tolak banyak sangat. Okay, yang the most ideal kita kena tengoklah A mana yang kecil. Sebab kalau sini kecil, A kecil, maksudnya kita tambah nilai yang sedikit saja.
dia lebih kepada ideal lah. Lebih menghampiri ideal gas. Ini tak perlu tolak banyak sangat, dia lebih ideal. So kita pilih B yang kecil juga. So antara A, B, C, A dan B yang kecil adalah A. So okay, most ideal, ke kanan lebih ideal. So paling ideal adalah gas A. Okay, lepas tu kita ada B dan C paling tak ideal. Okay. 16.3. Gas C is more ideal at elevated temperature. Explain. Okay, saya tulis poin-poin ringkas ya. Elevated temperature bila suhu tinggi. Okay, apa jadi bila suhu tinggi? Kinetic energy tinggi, increase. They move faster. Okay. Apa jadi untuk distance between particle of gas C? Distance between the particle of gas C increase. Okay, so intermolecular force, okay, is not significant. Bila dia jauh, force tu tak sempat nak terhasil. Okay, intermolecular force not significant. Hence, okay, bila intermolecular force tu tak ada, itu adalah lebih ideal, more ideal. Hence, C more ideal at high temperature. Okay, untuk yang keempat pula, almost all gases behave almost ideally at low pressure. Okay, low pressure. Okay, apa jadi pada volume kalau low pressure? Volume increase. Okay, bila volume besar, okay, distance between particle, distance between gas particle akan increase lah sebab bekasnya besar, dia boleh duduk jauh-jauh. Okay, sama juga bila distance kita kaitkan dengan intermolecular force. Bila dia duduk jauh-jauh, intermolecular force is not significant. Okay, hence all gases behave ideally at low pressure. Okay.